سلام كمي كأنيكم نوح يرنا فيديو خبزين نسرح لما قلت حداش استحيزونكم متير لخو بمخنياتنا حدش عامت نبلا رؤوس حدش عامت مور لخم أرسلنا نايلون معلتي what is AI تقول ويك أني artificial intelligence منياتو أبز وانزي كله زي بيمان بتساقام AI artificial intelligence إن نسمع لنا حجي أتليست مقرب نيشتي أيديا خلونا بزعبا AI تايم مخانو بزعبا نيشتي كنزارة بينا مالتي ቅድሚን ኣብኡ ምዝራበይ ግን ሬኮመንድ ክገብሮ ዝደለኹ ሰብ ኣሎ ናትናኤል ዝበሃል ናትናኤል ሶፍትዌር ኢንጂነር እዩ ናይ ልዕሊ 20 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ኮርፖሬት ዓለም ዝሰርሕ እዩ እንደገና ከዓ ናቱ ለርኒንግ ፕላትፎርም ኣለዎ ሂዘ ሶፍትዌር ኢንጂነር ሎት ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅስ ይምህር ሕጂ ከም ሓደ ሰብ ናይ ብሓቂ ሪል ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ኮርፖሬት ኤክስፒሪየንስ ሃልይዎ እንደገና ኤጁኬሽን ክዕውሰሉ ከሎ all round يخون مالتيو كله أقرارو قال إمبرس لزجبر إني recommend خجبر دليل الله لهم معلتي بتاعتو learning platform www.natudemy.com يعتبر لك أهم زلات ياخد تصحفوا فيزيت روح لهم you have to include www نختصر حالكم معلتي he blends deep technical experience with passion to teach እንደገና ከኣኒ ናቱ ቲክቶክ ኣለዎ ኣብኡ ሜንቶር ገብር ብዛዕባ ካሪር ግሮውስ ድዩ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ድዩ ገለመለ ወይ ሮድ ማፕስ ከኣኒ ብዙሕ ዲስካሽንስ ገብር ናቱ ቲክቶክ ኣለዎ እታ ናቱ ቲክቶክ ኣይ ብሊቭ ናቱ ዴሚኣ ትብል ሰርች ጌርኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ፎሎ ተጌርኩሞ ሂ ጌትስ ኦንላይን ብዙሕ ነገር ክጠቕመና ክእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ንምንታይ ኣብዚኣ ሕጂ ኣርእስቲ ዝፀቅጥ ዘለኹ ሕጂ ካብተን ናትናኤል ድምህረን እንታይ ኣለዋ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ኣሎ ሕጂ ኣብ ፕሮግራሚንግ ጥራይ ደይ ምዃኑ እሱ ከዓ ደስ ዝብለካ ባሽ ይምህር እዩ ኣይ ቲንክ ናይ ስክሪፕቲንግ እዩ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነ ስኪል እዩ እንደገና ከዓኒ ጊት ከዓ ይምህር እዩ እዚ ናይ ቨርሽን ኮንትሮል ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ስኪልስ እዚአን እንተደኣ ከም ሓደ ፓኬጅ እንተደኣ ክትመሃርዎን ትኽእሉ ኮይንኩም ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኦፍ ኮርስ CSS, HTML and CSS, JavaScript, June, C# يجمر له. I think he's developing C# and data analytics when كمهري. Again, mostly نمتى أبسط stress كجبر دارين له أنا نزل skills بمهار بزح نايسرح opportunity خفت كاري مالتي. You can be an artificial intelligence or machine learning engineer كتكون تخيل site reliability engineer كتكون تخيل SRE platform engineer DevOps engineer software engineer تكون تخيل حجي بوزع opportunity سلازر كمز all rounded دخونا مهارة ويكان approach كهلونا تصبوي نجي حدا جزء نتير كاوي كلاود تأتو ويقالت كبر مش لحد لاي vacancies كلا خوات كتير خلها باش سكريبتينج اللي قاليو ناي جيت نوليدج اللي قاليو ناي بايثون اللي حجي ساعن قال سكيل مهلاو ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ክሓልፍ ስለ ዝኽእል ኣይ ቲንክ እዚአን ኮር ቶፒክስ ስለ ዝኾነ እንደገና ከዓ ብቋንቋኹም ብዝርዳእኩም እንደገና እቲ ሮድ ማፕ ፅቡቅ ገይሩ ክምህረኩም ክእል ኢለ ስለ ዝኣምን ኣይ ቲንክ ዩ ሹድ ጌት ኣን ኣድቫንቴጅ ኦፍ ዛት ኦኬ ወላ ጀመርቱ ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ኣይቲ ሕጂ ጀማራይ ተኾንካ ቀዳማይ እውን ዲስካስ ንገብር ነርና 2 ወርሒ 3 ወርሒ ሲ ፓይተን ተማሂርካስ ስራሕ ናይ ምርካብ ዘለካ ዕድላት ክንደይ እዩ ዝብል ሕቶ እጅ ምሻሎ it's less likely እጅሆም ስለዝኾነ in long term plan especially ኣይትጀምሩ ማለት ኣይኮነ different reasons ክህልወኩም ክእል ይኸውን ምናልባት 2-3 months ተማሂርኩም ሲ maybe you can jump into somewhere ወይ ድረአየኩም ነገር ተሎ it's fine ግን ወይ ኣበይ ናይ ፊልድ ኢኻ ኣይቲ ክመሃር ደልየ እንታይ ክገብር ቤዚክስ ዲ ክመሃር ኮምፒውተር እንታይ እዩ ገለ ሴኩሪቲ ዲ ክኸይድ ኮዲንግ ዲ ክኸይድ ናብ ክላውድ ዲ ክኸይድ ገለ ንዝብል ብዙሕ ሕቶታት ክህሉ ስለ ዝኽእል especially dedicated ኮይንኩም ክትመሃሩ ትደልዩ ከኣኒ ከምሻሎ 1 year 9 months ገለመለ ገለ ዝኾን ግዜ ሕሊፍኩም ፅቡቅ ሮድ ማፕ ዝኾነ ክበኩም ክእል ምክንያቱ ክትሪኦ ከለካ እቲ ላንድስኬፕ ከምዚ ኮምፕሌክስ ክመስል ይኽእል እንድዩ ግን I'm sure Nathaniel is going to give you a very good idea ንባዕሉ ከዓ ኣብቲ ኮርፖሬት ዓለም ብዙሕ ስለ ዝሰርሐ and he knows what they want so I just wanted to mention that to you okay having said that let's go to our topic AI let's have a look at section 1 okay artificial intelligence عجب ብዙሕ ሃይፕ ኣሎ
AI chat GPT especially chat GPT AI ከምዚ interchangeably ንጥቀመለን ዘለና ግን መዓስ ይጀሚሩ ትማሊ ዝተማሃዘ ምህዞ ድዩ ወይ ዝነበረ ድዩ ከመይ እዩ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ፋስት ዝኾነ ምዕባለስ ብከመይ መፅኡ ዝብል ሕቶ ክህሉ ክእል እዩ ሕጂ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ትበሃል ቤዚካሊ ብሓምሳታት እዩ ተጀሚሩ ሕጂ ሓምሳታት ክጅመር ከሎ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ኣይነበረን ከም ስእልካ ከምዚ ናይ ሓደ ሪሰርች ፕሮጀክት ዓይነት እዩ ተጀሚሩ ልክዕ ከምዚ ኢንተርነት ሕጂ ዘሎ ብዘይ ኢንተርነት ሰብ ክነብር ዘይክእለሉ ዘሎ ሕጂ ኣይ ቲንክ 60 ድዩ ገለ ኣይ ዶንት ኢቨን ሪመምበር እቲ ኢንተርነት መጀመርያ ሰለስተ ዩኒቨርሲቲስ ምስ ናይ ሚኒስትሪ ኦፍ ዲፌንስ ናይ ኣሜሪካ ኣርፓኔት ገለ መለ ዝበሃል ገይሮም ከም ናይ ሓደ ሪሰርች ክስታይ ገይሮም እዮም መጀመርያ ሰለስተ ዩኒቨርሲቲ እዮም ክልተ ዩኒቨርሲቲ እዮም ኮኔክት ገይሮም ኣዝ ሪሰርች ፕሮጀክት ንደን ድሕሪኡ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓለም ሙሉእ ክስታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ artificial intelligence لنا ኣብ 50 ተጀመረ ከም ናይ ሓደ ሪሰርች ፕሮጀክት ኦኬ ድሓር ኣብ 80ታት ከዓቢ ጀሚሩ በቲ ሽዑ ዝነበረ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ በዓል ፓይተን ገለ መለ ይነበሩ ሽዑ ግን በቲ ሽዑ ዝነበረ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ሰባት ኣዶፕት እንዳገበሩ እንዳማዕበሉ ገለ ክኸዱ ጀሚሮም ማለት እዩ ድሓር ኣብ 2010s ኣዝዩ ፖፑላር ክኸውን ጀሚሩ ምክንያቱ እዚ ከዓኒ እቲ ማሽን ለርኒንግ and deep learning ወይ ከዓ እቲ ኒውራል ኔትወርክ ንብሎ እሳት ኢንተግሬት ክኸውን ዝጀመረ when people figured that out መሪሱ more popular እንዳኾነ ኸይዱ ድሓር ኣብ 2020 ከምዝሎም ንሪኦ ዘለና ከዓኒ it became very very popular ብሰንኪ generative AI ወይ ከዓ ከምዚኦም በዓል chat GPT ንብሎም ወይ ከዓ እዞም image generators ገለገለ ብዙሕ ፕላትፎርምስ ናይ AI ኣለዉ generative AI ዝበሃል in general ብኸምኡ ከዓ ሕጂ ኣዝዩ popularized ኮይኑ ሕጂ in my opinion እዚ AI ዝበሃል ገና a primitive stage is all. If looking forward, ድሕሪ 7 ዓመት 10 ዓመት 15 20 ናበልና ትኸድና it's going to be able to do a lot of things. ሕጂ ግን ከምዚ ክሳዕ ክንዲ of course ኣብ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ማይልስቶን ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ማይልስቶን በፂሑሎ ሲምፕለር ገብራሎ ላይፍ ናይ ሰባት ንሪሰርች ዝገብሩ ድዮም ቴክስት ሳማራይዝ ዝገብረሎም ዝደልዩ ድዮም ጀነሬት ገብረሎም ዝደልዩ ሓሳብ ድዮም ገለገለ ኣውታት ሕጂ ብዙሕ ኦልሬዲ ኢፌክት ገይሩሎ ግን what it can actually do we are yet to see ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ what is the intelligence behind it ኩሉ ነገር ዲ ክገብር ዝኽእል ወይስ ክገብሮ ዘይክእል ነገር ኣለዎ ዲ ገለ ብዛዕባኡ ከዓ ንእሽተይ ክንርኢ ኣለና መጀመርያ ግን ዲፋይን ክንገብሮ AI እንታይ ማለት ወይ ከዓ artificial intelligence it is to simulate ብኮምፒውተር ጌርካ ሲሙሌት ጌርካሲ ወይ ማዕረሰብ ወይ ከዓ ንልዕሊ ናይ ሰብ ኢንቴሊጀንስ ሲሙሌት ምግባር ብኮምፒውተር ማለት እዩ well contradicting ክኸውን ክእል how can it exceed human intelligence ናይ ባሓቂስን human intelligence exceed ክገብሮ ክእል ዲ ሕጂ ከም example ክህበኩም ከም calculator ጌርኩም ሕሰቡ AI you can say it's an automation with the steroids ሕጂ calculator see the like a number millions numbers ሂብካያሲ ቀልጢፋ calculate ገበርካ ንዓኻ ብናት ፍርቂ ሰዓት ገለ ወላ ሰዓት ክወስደልካ ንኽእል calculation see it gives you in a flash I just calculator ካብ ሰብ ላዕሊ intelligent ያ ክንብላ ንኽእል ኢና generalize ጌርና general speaking it's good at performing one thing okay automation ዓይነት እዩ እዚ AI ከዓኒ it's a big machine of automation okay because it learns we teach the AI እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እቲ AI ስንሕና ኢና ንምህሮ በቲ ዝመሃርናዮ መሰረት ከዓ ንማሽን ስለ ዝኾነ of course ማሽንን ሰብን ሕደ ክኾን ኣይክእልኒ ስለዚ እሱ ከዓ ንማሽን ስለ ዝኾነ በቲ ዝተምሃሮ ፋስት ኮምፒውት ገብረልና ንደልዮ ነገር ማለት እዩ so this is simply the definition of AI ሕጂ ሰለስተ ካተጎሪስ ኣለውና ን AI እቲ ሓደ artificial narrow intelligence እዩ ዝበሃል እዚ ከዓኒ ሓደ ነገር ኣብ ምግባር እዩ AI ድኽእል ከምዚ ጀነራል ነገራት ብዙሕ ማልቲፕል ነገራት ክገብር ኣይክእልኒ for example smart speakers ምሽ ኣለዋ ከም በዓል ኣሌክሳ ባይዱ ገለ መለ ገለ ዝበሃል ወይ ከዓ self driving car በዓለን ዝወራ ማኪና they can do one thing at a time ሓንቲ ነገር ኣብ ሓንቲ ነገር ጥራይ ምፍዓት እዚኦም AI እዚኦም ስለዚ እዚኦም artificial narrow intelligence ይበሃሉ ሓደ generative AI እዩ generative AI complex ዝኾነ process ክገብር ክእል እዩ chain ዘለዎ reasoning ክገብር ክእል እዩ memorize ክገብር ክእል ብዙሕ ነገር ጀነራል ዝኾነ ነገር ይህበና ማለት እዩ ኤግዛምፕል ናይ እዚኦም ከዓ ከምዚ chat GPT ንብሎ ወይ ከዓ ባርድ ኮፓይለት ዴል ኢ ገለ ዝበሃሉ እዚኦም ከዓ generative AI ይበሃሉ okay ተሓደ ከዓ artificial general intelligence እዩ እዚ I believe is theoretical ገና ኣይተበፅሕን ደሎ
እዚ እንታይ እዩ do anything a human can do ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ሲ ብምሉእስ ክገብሮ ይኽእል ማለት እዩ even more ከማን ይሓስቡ ግን I don't think this has been achieved yet ጌና እዩ okay ስለዚ እዚአን እንደሎ AI generative AI and AGI ወይ ከዓ artificial general intelligence እንተን ካቴጎሪስ ዘለዋ ማለት እዩ okay ሕጂ እቲ AI እንታይ እዩ how does it become smart ከመይ ገይሩ እዩ ትሬንድ ድኸውን ብከመይ ገይሩ ኣውትፑት ድህበና ገለ ሓቲትናዮ ቻት ጂፒቲ ሲ ኣብኣ ከሎ ንእለታስ መልስ ሰብለና how does it work okay እንጂ we need to understand how things work ኣብቲ ድሕሪት ናይቲ ቴክኖሎጂስ እንታይ እዩ ደሎ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ኣርክቴክቸር ሞዴል ዝበሃል መጀመርያ ንዕኡ ኣብ ኮምፒውተር ነእቱ ሕጂ እዚ ናይ ሓንጎል ምልክት ጌርና ደለና ኢትስ ጀስት ኮምፒውተር ሓደ ኮምፒውቲንግ ፓወር ደለዎ ሓደ ዓብ ማሽን ክኸውን ይኽእል ፕሮሰሲንግ ደለዎ ራም ደለዎ ገለ ዘለዎ ኮምፒውተር እዩ ኦኬ ሕጂ እንታይ ንገብር linear algebra is very important here ኣብዚ ሕጂ vector dimensions ወይ ከዓ nth dimension ደለዎ 3D vector ዲ ገለ እሱ ትሬን ንገብሮ okay a lot of calculations again you have another vectors zone ሕጂ maths ብዛዕባ maths and statistics ይትዘረባ ማለት እዩ እንደገና you give it a lot of formulas እንታይ ማለት እዩ ሕጂ AI ከመይ ገይሩ ክመሃር ዝደልዮስ ፎርሙሌት ትገብሮ linear algebra statistics probably a lot of integrations ገለ መለኹሉ ሁሉ على sigma ገለቶም ቀደም ንመሃሮም ነበርና maths that's how it works እዚ ግን ማሽን ኮምፒውተር እዩ ኮምፒውተር ነዚ ኢንፎርሜሽን ዝኸብእ ከመይ ገይሩ እዩ ፕሮሰስ ትገብሮ of course the programming language ናይቀዶ ማለት ዝኾነ ኮምፒውተርና ከፍታ ከለና ሲ ዊንዶውስ 10 ዊንዶውስ 11 whatever ደለና ከፍቶ ከለና it's all programs ሕጂ እዚኦም ከኣኒ ናይ ማሽን ለርኒንግ ወይ ከዓ ናይ AI ፕሮግራም ከኣኒ ናይ ፓይተን programming language libraries ኣለውና ከም በዓል TensorFlow PyTorch ገለገለ ዝበሃሉ number of libraries ኣለውና already compilers ናይቲ ማሽን ለርኒንግ algorithm ደለዎም ሰባት ዝሰርሕዎም بخومو compile ክገብሮ ክእል ማለት እዩ ኮምፒውተር so it's just a computer with some calculations and with some interpreter okay እዚ ሕጂ እቲ ሞዴል architecture ወይ ከዓ እንተ algorithm ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ትበሃል this is an AI model ሕጂ ቶም ናይ machine learning engineers ቶም ናይ AI pioneers ዝኾኑ ነዚ calculations ነስታት ምስ ገበሩ እዚ ሓደ AI ሞዴል ሕጂ ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ እዚ AI ሞዴል ግን architecture ጥራይም ኮፍ ኣቢሎ ሞዴል ነው ከመይ ገይሩ ክመሃር ከም ዘለዎ AI okay this is an untrained model على حنت trained ኣይኮነን ደሎ it's just እቲ ፎርሙላት architecture ጥራይ ኮፍ ኢሉ ደሎ okay ጃውነት ሓደ ሰብ መፅዩ say something to do with chat GPT ወይ ከዓ generative AI እንተራ ኮይኑ AI model ደሎ ዝ untrained model እንጂ ሓደ ሰብ መፅዩ እንተራ what is the capital city of France ይሉ እንተራ ሓቲትዎ እዚ AI model can reply anything macaroni and cheese ክብሎ ክእል irrelevant answer ከበካ ኸሊ bad or no output or alternatively known as a garbage product okay ሕጂ እዚ untrained ይደሎ እዚ ምስተሰርሐ ሕጂ እዚ AI model ባልኮፍ ምስ በለ the next thing to do is to train the model this model you have trained to go okay and how do you train this model you give it a lot of data ሕጂ እዚ data ትህቦ እቲ AI trained ንኸውን training data ይድበሃል ሕጂ depending እንታይ ዓይነት AI ክትሰርሕ ዘለካ is it self driving car ከም በዓል Alexa ገለ ዲኻ ትሰርሕ ዘለካ ወይ ከም በዓል GPT ዲኻ ትሰርሕ ዘለካ whatever your intention is እቲ amount of data ነቲ model ናትካ ትህቦ it depends ሕጂ እዚኦም data analysts data scientists how much of a data you need ክነግሩኻ ክእሉ ማለት እዩ ግን you just feed your AI model a data ድሓርቲ AI model ከዓኒ በቲ ዝሃብካዮ algorithm መሰረት በቲ ናይ model architecture መሰረት ብኡ ክመሃር ጅምር ሕጂ ብዙሓት parameters ኣለውና bias ዶ temperature weight loss ገለ ዝበሃሉ ማዓት ከምዚ knobs ኣለውና ንዑ ማኒፕሌት እንዳገበረት AI ባዕሉ መሃር ምክንያቱ እቲ ፎርሙላ ሰቢትዎ እቲ architecture ናይቲ model architectures በቲ ሰብ ዘእትዎ መሰረት ብኡ እቲ AI ይመሃር ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ machine learning ትብል ተርም ካበይኣ ትመፅእ
تلاقينا حجين نبعلو ماشين ليرنينج اي مجمريا الجوريزم كنسرحو خلينا اتس ماشين ليرنينج حجيت مجمريا در انا يو اتس ان الجوريزم as a learning method اي سخمي غيري خمحر دلوو define دغبري حدا خاني algorithm as a training procedure to training data تو خلخا سي procedure learn دغبرلوس كما يخم تقولكم صنحكو bias كوينو دي دولو كمز predictable answer دي دملس دولو تي اي ويس creative كوينوس multiple answers دغبر دولو كندي لوس علوو مش الله كندي كسا كندي تغاغيلو هاتي صلو خاطر تخكل مرسي measure دغبرلو تي اي مالتي اجي بوزح ناي ماتس terminology سالو which we don't care about linear regression logistic gala regression do gala زبل allo لحد is fine let's leave this for now okay again is any intent and the components تناي machine learning بحالة مالتي okay I hope this is good if you have any questions you can always text me with your questions okay so this is how we train the data the untrained model بخمس جرنا train نقبره مالتي next እቲ AI ዝበሃል ስንታይ እዩ ከምዚ AI ML ገለገለ ድብሉ ተርሚኖሎጂስ ኣለዉ እንዲኦም ሕጂ ሲምፕሊ AI እቲ ጀነራል ተርም ብዓብዩ እቲ ተርም እንታይ ይበሃል ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ይበሃል ከምቲ ዝረኣናዮ ሽዑ ኣብቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቢልድ ንክትገብር you have to have some sort of a machine learning ከምቲ ዝበልናዮ እቲ learning methods and learning procedures ገለገለ እሱታት እቲ calculations እቲ linear algebra ዶ ገለመለ ዝበልናዮ እሱ it's a part of machine learning ማለት እዩ ካለ ከዓ ውሽጢ ከዓ እንታይ ኣለና ዲፕ ለርኒንግ ድብል ኣሎ ወይ ከዓ ኒውራል ኔትወርክ ድብል ኣሎ እዚ ሕጂ ብናይ ሂውማን ብሬን ኢንስፓየርድ ዝኾነ እዩ ድብል ኢትስ ኖት ኣዝ ሶፊስቲኬትድ ኣዝ ኢትስ ኖት ኤኒ ኒር ጥቃ ናይ ሓንጎል ሰብ ከዋና ይቀርብኒ ግን ከምዚ ብዙሓት ንኣሽቱ ንኣሽቱ ዝኾና ኒውሮንስ ዝበሃል ኣለዋ ከምዚ ሞዴልስ ዓይነት ድመስላ ንኣሽቱ ሓደ ፊድ ገብሮ ሓደ ፊድ ገብሮ ነናቶም ካልኩሌሽን እንዳገበሩ ሞር ኤፊሽንት ይኾኑ ከምዚ ዝኾነ ነገር ፕሮሰስ ክትገብር ኣብ ሓደ ፕሮግራሚንግ ሲ ኣብ ሓንቲ ኖድ ወይ ከዓ ኣብ ሓንቲ መሽን ኮይንካ ብሊ ፕሮሰስ ትገብሮ ሲ እቲ ታስክስ እንዳተቐባበላ ክገብሮ ከለዋ it becomes more efficient more intelligent ገለ ማለት እዩ so this is neural networking እንጂ this is just how you define AI እንታይ እዩ ተይዶ ምኻስ well and machine learning እንታይ እዩ ተይዶ machine learning is just a part of AI where you dictate your model how it learns where you formulate the model's architecture ማለት እዩ okay so this is what AI is. Okay, so moving to section 2 حجتها ناخذ لنا لا انت عن ناي تريننج إنا حد صعدنا هنزارب حد examples ونكرينا خميجرام ترين خمس خونو توم AI يجي حد supervised learning بحال لنا supervised learning مالت data نت AI كنو خد ناس label غيرنا نت data نبو say for example self driving car ترى أخوينا كم زعين سأل وسيدنا كيح كم square this is not a perfect rectangle نعمت كستأخون خلي جن special software الله صوب غير level دقبرا بغيح نتي إن ما كاي self driving car تخوينا خمزي بوزح data feed نقبرا مالتي until it becomes very good at recognizing cars ما كاين ترى يكونون سبات pedestrians وسب كتجاچو سلازي بلاتا ماكينة pedestrian ويكأن سب انتاي كمسل كأن ناي سب كتبايخا ناي lane images كتبايخا it gets a lot of data حجي خمز ناقبركا A to B mapping بحال label ناقبركا data تهبو نت موديل كان data محر خيد this is supervised learning A to B mapping كذا خلونا example الله نرينا كذا part of my supervised learning تالو self supervised learning data level كي جبركا AI جن بعلو كافت بوز حدوتا داتا خاب باترن خاب جلا ملا خاب جلا يمهر معي تحجي خم بعل chat GPT copilot زيوم large language models تبهالو LLMs نزيوم حجيسي زغون حاتيت كاس زغون من السلكة تملس accurate يزمسل كل ساعة لك عيكون أنت ملس ناي بعل chat GPT جلا ملا يجاجيو bias يخونيوم نحنسا completely هاتس يوم especially deep دخونا technical knowledge كتحطون كلها هاوي بوزح الانترنت ديل الداتا انت حاتيت كام بريدكت غيرهم ترايب لنغرخا جيجا كومبليتلي جيجا انفورميشن نغرخا سلازي نزو عالم دولو مولو بانترنت دولو داتا سل ليبل ناغبركا خطو يتخلني خا so there is a way how they learn نو خندرينا خاصن حدا examples مالتي قال unsupervised learning allo ولا حد supervised يكون بعلو ب
ብፓተርን ጥራይ እዩ ለርን ድኸውን እንታይ እቲ ኢሜጅ እንታይ እቲ ንብረት እንታይ እቲ ቅሓ ኣይፈልጦን እዩ ግን ጀስት ሲምፕሊ ካቴጎራይዝ ዝገብሮም ማለት እዩ ንክልተ ፓተርንስ ኦኬ دحين إذا خال مع تخرجنا جزء ترخيبنا إذا unsupervised learning and reinforcement learning برنا خالي جزء خرجنا جن just for your information تمنا AI training models supervised unsupervised and reinforcement أبتحتي supervised كا self supervised learning علنا okay هجي example نوسد نايزي أليكسا تبهل نايزي أتزارب speaker أب جزازلا أليكسا هم زغير أليكسا هم زغير قالت بلا هجي بخمي خانة أليكسا ترين تقبره وال مجمرة ترين ترى تقبره كان كحجي نوت تي أنترين موديل أوريدي تسرح لنا لنا بريني على الجوادي بمعاد فول ملاس دي بقلا دي باي تورش بقلا تغيرو تسرح له تي أنترين داتا دحريق نسرحنا أنت أيو داتا كولكت مقبار سبيشالي تا ويك وورد تبهل هجي حدا سب هيلو بلالكا ካልእ ሰብ ኣሌክሳ ብለልካ እንደገና ካልእ ሰብ ሄሎ እንደገና ካልእ ሰብ ኣሌክሳ መዓት ሰባት ሚእትታት ክኾኑ ይኽእሉ ኣሽሓት ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ሄሎ ኣሌክሳ እንዳበሉ ይዛረቡ ብዲፍረንት ቮይስ ኣወዳት ኣዋልድ ገለገለ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ነዚ ዴታ ኮሌክት ትገብር እዚኣ ሄሎ ኣሌክሳ ትብል እንታይ እያ ዌክ ወርድ እያ ትበሃል ልክዕ ከማ ምስ በልካ ኣሌክሳ ክትሰምዕ ትጅምር ኦኬ እዚኣ ዌክ ወርድ እያ ትበሃል ናይታ ኣሌክሳ نزي أطرح كم example نوسدا شو train تقبره نت model okay this is your untrained model نزي hello Alexa دبلو A to B mapping غيرنا train نقبره A to B mapping time على تيو حجي audio 1 إجابة تزي ود بزلو hello أنت دايلو حجي audio number 1 is saying hello الكات هو to input audio 1 تي بيخاني تا output يو hello بلالو audio 2 خاني Alexa بلالو maybe audio 3 turn on the light كون خل set the timer كون خل جلا intent recognition نالو أنت هات قبل دليل خاص أليكسا تفلت أمانياتو مسناي home automation سي deep integration نالو مسكال devices مبرها تقصاب بلي مبرها تعب بليو موسيقى ولع جلا دبل إزتاتون label خوينو يأتو مالتي أبرسي intent recognition بحال so okay we don't need to go that far جن كم زيكات label جيركات net data net model fit تقبره شو you have to iterate many times دقيمكا كساب good enough تخون train تقبره مالتي بحنساب دمهار نجار عينت هيكونن مالتي okay you have to iterate many times the hard deploy تقبره net model meaning net chip net a computer it could be Raspberry Pi ما nano computer سالنا مع chip سالو after speaker تأتوا ስለዚህ speaker زي أتاي تخون الله smart speaker تخون الله مالتي after speaker تأتوا دحرنا تيست تسدا حدي سألك أتوا بالكاسي نا production كشتاي تخلنيها معناته you don't know how well it's going to be say for example deployments قبل كاتو models أبز different accents دلهم سوات كخون خلو نا American English الله hello Alexa بلوا نا British كله خل Chinese speaker كله French accent كله خل قال جيت accent picked قبل يدخلنا غلطيفة it doesn't mean that it's going to understand everyone okay ስለዚህ አብኩም ዋናት ገለ ዝኾነ خدات كله performance data እንዳራኻ እንታይ data more data የድለካ እንዳራኻ maintain እንዳገበርካ update እንዳገበርካ دحار almost perfect مسكولت يخنا production ተጥዋ ማለት እዩ so this is simply how they train the model እዚኣ Alexa ትበሃል እንታይ ብሉዋ home speaker ነም ብሉዋ or whatever okay حجي AI supervised learning a production line تخوين خان خال example ناي supervised learning تاع لنا say for example ناي حدا ماج ناي بكير ناي شاهد نقول مستيتر أخوينو كم زعينة images تهبه إذا حجي okay this looks okay to me زي أهل ناقن scratches and dents قال له زي نزي أخا defective الكاتبة حجي نزي إنس الاختبار هلخا okay defective نابل كاتبة لحد لازم سحب كايو A to B mapping تقبر على حماتي A is the image and the output is okay سازين أزخم okay تفولتو مالتي نتسكراش دلو أخا أنا خم سكراش دلو غيرا تفولتو مالتي okay by the way one thing to note
እዚ ኦኬ ዲፌክት ኦዲዮ 1 ሄሎ ኦዲዮ 2 ኣሌክሳ ገለመለ ዝብል እቲ ኤኣይ ቃላት ኣይፈልጥኒ ከምዚ ንሕና ንዛረቦ ቃላት ኣይፈልጥኒ እንታይ ድገብር ግን ኮምፒውተር ኣብ ቁፅሪ ኮምፒውተር ምግባር እዩ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ወይ ከዓ ንፋስ ዝኾነ ናምበርስ እዩ ዝርድኦ ኮምፒውተር ቃላት ኣይርድኦን እዩ ስለዚ ነዚ ቴክስት ክንብኦ ከለና እቲ ኤኣይ ናብ ናምበር እዩ ዝቕይሮ ናብ ናምበር ቀይሩ ኣይዲ ይህቦ ገለ ይህቦ ድሓር ኣብ ሓደ ዳይሜንሽን ኣቕምጦ ኣብ ሓደ ቬክተር ዳታቤዝ ኣቕምጦ ገለገለ ድሓር ንእሱታት ብዙሕ ክስታይ ኣይነብልን ግን ብከምዚ እቲ ቁፅሪ እዩ ናብ ቁፅሪ እዩ ዝቕይሮ ኣይ ጀስት ዋንት ዩ ቱ ኖት ዳት ኦኬ ድሓር ብከምዚ ትሬን እንዳኾነ ከይድ ኤኣይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መጀመርያ እዚ ሕጂ ኣብ ፕሮዳክሽን ላይን ዋላ ንጥዑይ ቢኬር ዲፌክት ክብለካ ክእል እዩ ኢናፍ ዴታ ተላዕለ ረኺቡ ዌል ትሬን ተላዕለ ኮይኑ ግን you have to iterate many times you have to repeat many times until the model is good enough okay next ብዛዕባ chat gpt ወይ ከዓ ነዚኣ llm ፃሊ ንጥቀመሉ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ከመይ ገይሩ እዩ ትሬን ድኸውን ብዛዕባ እዚኣ ኤግዛምፕል ከም ሳልሰይቲ ናይ መወዳእታ ኤግዛምፕል ክንዛረበላ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ቻት ጂፒቲ ካብ ኢንተርኔት ደሎ ካብ ኣብ ዓለም ደሎ ካብ ሚሊየንስ ኤንድ ቢሊየንስ ትሪሊየንስ ኦፍ ወርድስ እዩ ትሬን ድኸውን ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ተልካ ቻት ጂፒቲ ሲ ልክዕ ከም ሰብ ዝምልሰልካ ኣሎ ካብ ሰብ ንላዕሊ ኮይኑ ይምልሰልካ ስፔሻሊ ኣርቲኩሌት ኣብቲ ዋላ ኣብቲ ግራመር በሎ ኣብቲ ኣቀራርባ በሎ ኣብቲ ፍሎ በሎ ገለ መለሲ ኢትስ ኒር ፐርፌክሽን it doesn't mean that the information is always correct ግን the way it presents it see ጽቡቕ እዩ ብሉፅ እዩ ኦኬ እጂ እንታይ እቲ LLM ወይ ከዓ ቻት ጂፒቲ ንብሎ ዘለና and basically it's a text generation process text generate ዝገብረልካ ተሓቲትካዮ ኢሜይል ፅሓፈለይ ትልካዮ ከመይ ዝበለ ኢሜይል ፅሕፈልካ ብዛዕባ እዚ ኢሜይል ፅሓፈለይ ትብሎ ይፅሕፈልካ ድሓር ስኻ ኤዲት ትገብሮ ክሬት ሜ ስቶሪ ተልካ ስቶሪ ክሬት ይገብረልካ ባልክ ቴክስት ኣምፂኻ ሳማራይዝ ግበረለይ ተልካ ከዓ ሳማሪ ሒዙ የውፀልካ ማለት እዩ ስለዚ ኢትስ ቴክስት ጀነሬሽን ፕሮሰስ in other words እንታይ እዮም ድበሃሉ እዚኦም large language model እዮም ድበሃሉ ስሩሑ እንታይ እዩ ሕጂ it predicts the next word that's all it does okay chat gpt እንታይ ይገብር ፍልጠት ሃልይዎ ደይኮነ ነቲ ዝሓትት ካይድ ምልሰልካሲ ካብዚ ቢሊየንስ ኤንድ ትሪሊየንስ ኦፍ ወርድስ ዘሎ ነቲ ፓተርን ሪኮግኒሽን ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ምክንያቱ ብከምኡ ፎርሙሌትድ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ፓተርን የፅንዖ እቲ ዝደጋገም ፓተርን of course it's much more complex ግን after pattern recognition ንፉዕ ስለ ዝኾነ recognize ገይሩ possibly ስታይ ኣታ next word ትመፅለላ ሲነግረካ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ መጀመርያ ትሬን ክትገብሮ ከለካ እንዳተማሃረ ከሎ pattern recognize እንዳገበረ ከሎ after a long day I like to ኢልካ prompt ተሂብካዮ መላእያ እዚኣ እንታይ ኢልካ chat gpt መጀመርያ sit down and drink a warm cup of tea ክትብለካ ትኽእል ትኾን ምክንያቱ ከምኡ ተማሂሩ ኣሎ ካብ ገለ ካብ ኢንተርኔት ፓተርን ተማሂሩ ኣሎ ኣብ ካልኣይ take a hot shower ክብለካ ክእል ኣብ ሳልሳይ watch a movie with a popcorn ክብል ክእል depending on the information and depending on the data and depending on the pattern that it learns ማለት እዩ okay ጅታ እዩ LLMs are built by using supervised learning that is self-supervised learning ምክንያቱ ከምቲ ድበልናዮ ኣብ ዓለም ደሎ ኢንተርኔት ደሎ trillions of texts ንዑ ሌቨል እንዳገበርካ ክትበይ ትኽእል ኒኻ it's impossible so that's why it's a self-supervised learning still A to B mapping you ግን ካብቲ ዝሃብካዮ sentence እቲ next ደላሲ ታ pattern እንቲኣስ most likely እንታይ ኢሉ it's the likelihood ይግምት እዩ ምግማት እዩ ስሩሕ ግን ኣዝዩ ንፉዕ ገማታ እዩ it's nothing more than that knowledge ኣለዎ የብሉን it's just math ቁፅሪ እዩ ብቁፅሪ ብካልኩሌሽንስ ብገለመለ pattern recognize ትገብር እዩ ግን እንታይ ትብልጭው it can handle trillions and trillions of words ማለት እዩ okay so repeatedly predict the next word very good at pattern recognition okay ሕጂ እንታይ ይገብር ከምዚ ዓይነት ሰንተንስ ከምዚ ዓይነት ፓተርን ንኽርኢ ከሎ ወይ ከዓ ሰንተንስ ክርኢ ከሎ ካብ ትስመሃሮ ደሎ ካብቲ ትሬኒንግ ዴታ እዚ ሕጂ ናብ ብዙሕ ዳታ ፖይንትስ እያ ትቕየር እዚኣ ሕጂ እታ ኢንፑት ናይ ኤ እታ ፕሪቪየስ ቶክን ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝረኣና after a long day I like to sit እንተዳ ኢልካዮ እቲ LLM
كافت استمهرو pattern كافت billions and billions of data down مخانا تي next pattern يتصنع مالتي يفلت. So whenever you ask the question, it's going to give you that answer. لحر after a long day I like to sit down يلكا انت راهيب كاخا تا next word and مخانا predict تقبر. It's just a prediction يقمت رأيي له ولا حمتي كنا نقبر له خالد. لحركم اندابله يخيد مالتي to sit down and مسحب كاخا drink مخانا يفلتا A اندابله warm قلمل اندابله نتسنس يملؤ مالتي. says at a basic level it's architecture وكأن it's technology بخمزي يسرح. حجبنا الوقت too fast سلزهبنا تملسي صبق يروس للسرح لنا قال كم زي كونه خوينو خصم معنا يخل خون جن زي foundation وكأن تام بجسيت نايت تكنولوجي زي جن the thing the intelligence that makes the trick or the magic is the calculation and the model architecture that we give it. ስለዚህ task ናቱሲ كنday high end sophisticated كمهانو بز خردنا خد مالتي كن اتشات جي بي تي وكات LLM بحال بعلو predict try تقبر دولو. It doesn't have any knowledge بفورمولا يتسرح كم calculator مالتي. Okay, it's just a calculator with the steroids. Okay, so this is how chat GPT works. I hope you understand. More elaboration ترى لهم chat GPT. You can ask me questions. I can do more videos on that. Again, this is just the beginning. Okay, so this one sentence is turned into multiple data points. The hand sentence لاسي نبوز data points تغير. Tokens يبهل ab machine learning مالتي. The حرب بيلو بت data point بت token بيلو it predicts the next word. This is learned from billions and trillions of data. That is supervised learning وكأن self-supervised learning ما تجيب إنترنت دولو amount of data أزغن بلوين خلينا أزيو بتاعم بزح data يو LLM مهارلو. Again, this is how it learns. So it's huge magnitude NATO as you عبي مالتي. All right. حجي ترينايو زي أنا chat GPT سايت ترينايا حتى أبزي ask anything بلالو يمل سالكا. Okay. أبزي أتحتى جن I'm not sure أستفيلكم لا ريخ ما يستوحالكم لا ننتهي بلالو. chat GPT can make mistakes بلك مالو إذا حجي disclaimer. أنا بزح زي جيجات أقاتي من الله. منيات قرب أطول بلا deep دخانة technical question تحاتي تكايو. It makes a lot of mistakes. جن mistake يمثل لي تخك الحق يمثل تسأل عنه. هنا grammar على English على to flow على قال مالت استعمال عليه the way it presents it. جن it can make mistakes. سلزة دخانة generate كنجبر كلنا link provide جبرلنا لنا source نايت link نرأي كل ساعة قدس النايم مالتي chat GPT تنتكلم كلنا. Okay, remember that. So this is how it works. كان حجنا data أنت إذا زبلنا data كل عينة application ناي AIC the same amount of data يكون عندنا حجنا LLM trillions and trillions of data إذا من الوقت أنا أليكسا دبلنا خاني a fraction of that data زبليهم عليه. Anyway, the amount of data نتكمله against performance خليه خلنا small amount of data تقيمنا the performance lower. Big amount of data تقيمنا large models انت create كيرنا خاني the performance is always better quality. Each data بتعمل على قداسي. Okay, so in summary, of section 1 entire ina AI was not born yesterday. It's a technology. It's been there since 1953 in Ireland. Okay, جيتن ثلاثة parts na AI زبلنا كأني artificial narrow intelligence ANI, generative AI, and the theoretical artificial general intelligence مالتي human capabilities or more executive which is theoretical, which we're probably not going to see in a short time. AI system is built from two core components. جيتايت حالة model architecture دبلنا. The AIC كما يجري يخم محرد ندليو ويكات application ناتوس انتاي. This is how we formulated the architecture توصل مالتي حالة خاني. It's machine learning. تناي algorithm تناي learning procedure مالتي ويكان optimization. بحال كافت training data سي كمان دابل يخم محرتهم components عنده يدولكم to bias temperature loss weight قال مالز بحالو knobs علو. كمزي كنزو سايقرنا نحاسو نتقلنا خمس ناي tuning مشالو
ሬድዮ ክትቃንያ ከለካ ወይ ዝኾነ ስቴሽን ክትደሊ ከለካ እንዳቃናካ ኖ ብስምሽ ኣሎ ከምኡ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ AI is a broader field ሕጂ ኣብ ትሕቲ AI እንታይ ኣሎ AI ንኩሉ ኣጠቃሊልና ኒና AI ንብሎ ኣብ ውሽጡ ከዓኒ ማሽን ለርኒንግ ኣሎ ዲፕ ለርኒንግ ኣሎ ኢቨን ዳታ ሳይንስ እውን ኣሎ ከምኡ እንዳበለ ከይድ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ሴክሽን 2 ከዓኒ ሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ርኢና እንታይ ማለት ምዃኑ A to B ማፒንግ ሰልፍ ሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ከም ናይ በዓል LLM ወይ ከዓ እዞም ናይ በዓል ቻት ጂፒቲ ከመይ ገይሮም ፕሬዲክት ክገብሩ እቲ ኔክስት ወርድ ርኢና ካልእ እውን ኣሎ እዚ አንሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ኤንድ ሪኢንፎርስመንት ለርኒንግ ዝበሃል ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና እሱ ኔክስት ዳታ ኤንድ ፐርፎርማንስ ዳታ ከዓ ንክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝኾነ AI ሞዴል ትሬን ክንገብር ከለና ርኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ዘዳለኽዋ ሎም መዓልቲ أن تحجي ما أخيلو إذا ترايدو تي AI دبحال ويس كما يو نزبل حتى توم ديب أب AI أتيهم كتب مهارة تدليو وي كم كارير كتعزو تدليو أنت أحنت النجر بزغونة تكنولوجي قد من محركة كما يو تأركتكتشر نايت تكنولوجي ويكانو توم موفينج بارتس توم كومبوننتس نايت تكنولوجي مفلات أزي أقداسي that's the first step that you have to do okay link good for come here not link I'm going to give you some information on when to get that. MCP, the Bahalo, prompt engineering, the Bahalo AI, context window, vector database, agents, RAG, embedding, LangChain, LangGraph, and so on. Nazi atom, بخميهم من انت يسرح agent مس AI انت يفلليو for example. إذا خمسة عينتهم technologies ويك atom components compartment each one of them انت يقبر تفليتنا and how one supports the other كما interact قبر نحن ترينا AI بقليلو خردعنا خير مالتيو so if you want to continue with that أبزي تحت الواقم حدا Andrew NG of course here I think is a very high pioneer na AIU كالها أنا يوتيوب channel زيارة يكون سنحكو سئلها أنا كود كلاود تبلا what is AI ويقال ملتاتي لكم كود كلاود تاريخ ما تصبح أيدي أخبركم يو مالتي So thank you very much for listening. I appreciate it and have a very happy new year. روحوا الصحة إن شاء الله تكبر الله. Thank you.